Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istakhdama bahithu fi adati bahthihi istibanata idaratas sofi wa tatakawwanu min al-alif al-kafa'atu tadrisiyatu wa tashmalu 'alal bunudi mutaba'atu a'malut talamidis sofiyyati wal lasifiyyati ta'limatu an ta'dilis suluki taqabbulu sulukut talamidi al-murunatu wal labaqatu athiqatu bin nafsi tahammulul mas'uliyati taqabbulu ara'ut talamidi isyraqut talamidi fil munaqashati tawfiru bi'atu tafa'ulin sofiyyin taqwimu a'malut talamidi istikhdamu uslubus sawabi wal iqabi al-ba'u at-tamakkunul ilmiyu wa yashmalul bunudu al-haqa'iqu wal mafahimu wad'u khittatu darsin wal i'dadul yawmiyyi siyagatul ahdafis sulukiyyati wa tatbiquha wa wuduhu ahdafut darsi mura'atul furuqil fardiyyati al-harakatu dakhilul fasli bitariqatin salimatin al-jim al-ada'ut tadrisiyyi wa yashmalul bunudu al-qudratu ala tawdhifi itla'ihi at-tammi athna'a ada'ihi darsi ladaihi afkaru ibda'iyyatun tanawwu'u turuqut tadrisi mula'amatul mawdu'i libi'atit tilmidhi ad-dalu al-qudratu ala al-idaratis sofiyyati wa tashmalul bunudu yarbitu muhtawid darsi bi ahdafil maddati yathiru intibahat talamidi lid-darsi tarhu as'ilatan wadihatan wa tawzi'aha yusyarikut talamidu fid darsi al-ha'u maharatut tadrisi wa tashmalul bunudu maharatun muta'alliqatun bil maddati istikhdamu jayyidun li adawatit taqwimi tashji'ut talamidu 'ala ta'awuni yu'aliju sulukas sofiyya bi husni tasarrufin al-qudratu 'ala muhafadzati istimrarin tibahit talamidi. Istakhdama menggunakan al-bahithu peneliti fi dalam adati alat bahthihi penelitiannya istibanata kuesioner idarata manajemen as-sofi kelas wa tatakawwanu terdiri min dari al-kafa'atu kemahiran at-tadrisiyatu mengajar wa tashmalu meliputi ala atas al-bunudi item mutaba'atu pelanjutan a'malu pekerjaan at-talamid murid as-sofiyyah kelas wal lasifiyah dan ekstrakurikuler ta'limatu pengajaran an dari ta'dili mengubah as-suluki perilaku taqabbulu penerimaan suluku perilaku at-talamid murid-murid al-marunatu fleksibilitas wal labaqatu dan kebijaksanaan athiqatu percaya bin nafsi dengan dirinya tahammulu mengemban al-mas'uliyati perkara taqabbulu menerima ara'u pendapat at-talamid murid-murid isyraku melibatkan at-talamid murid fi dalam al-munaqashah diskusi tawfiru menyediakan bi'atu lingkungan tafa'ulin interaksi sofiyyin kelas takwimu mengevaluasi a'malu pekerjaan at-talamid murid-murid istikhdamu menggunakan uslubu metode at-tawabi hadiah wal iqabi dan hukuman at-tamakkunu penguasaan al-ilmiyu ilmiah wa yashmalu dan termasuk al-bunudu item al-haqa'iqu fakta wal mafahimu dan konsep wad'u menetapkan khittatu rencana darsin pelajaran wal i'dadu dan persiapan al-yaumiyis harian siyagatu merumuskan al-ahdafi tujuan as-sulukiyah perilaku wa tatbiquha dan menerapkannya wa wuduhu dan kejelasan ahdafu tujuan ad-darsi pelajaran mura'atu memperhitungkan
Al-furuqi perbedaan, al-fardiyati individu. Al-harokatu pergerakan, dakhilu dalam, al-fasli kelas, bitorikotin salimatin, bitorikotin dengan cara salimatin yang tepat. Al-ada'u performa, at-tadrisi pengajaran atau pengajar, wayashmalu dan meliputi, al-bunudu item, al-qudratu kemampuan, ala atas atau dhifi menggunakan, itlaihi pengetahuannya, atami sepenuhnya, asna'a di tengah-tengah, ada ihi pelaksanaannya, adarsi pelajaran, ladaihi ia memiliki, afkaru ide-ide, ibdaiyatun kreatif, tanawu'u keragaman, turuku metode-metode, at-tadrisi pengajaran, mula amatu relevansi, al-maudu'i subjek, libiati dengan lingkungan, at-tilmidi murid, al-qudratu kemampuan, ala atas, al-idaroti manajemen, as-sofiyati kelas, watashbalu dan meliputi, al-bunudu item, yarbitu menghubungkan, muhtawi konten, ad-darsi pelajaran, bi ahdafi dengan tujuan, al-maddati subjek pelajaran, yatiru meningkatkan, intibahi perhatian, at-talamid murid, lidarsi dalam pelajaran, torhu mengajukan, asilatan pertanyaan, wadihatan yang jelas, watawzi'aha dan membagikannya, yusyariku berpartisipasi, at-talamid murid, fi dalam, ad-darsi pelajaran, maharatu keterampilan, at-tadrisi dalam pengajaran, watashmalu dan meliputi, al-bunudu item, maharotun keterampilan, muta'alliqotun yang menghubungkan, bil maddati dengan materi, istikhdamu penggunaan, jayyidun yang baik, li adawati untuk pelaksanaan, at-taqwimi evaluasi, tasji'u mendorong, at-talamida siswa, ala atas, at-ta'awuni saling membantu, yu'aliju menangani, as-suluka perilaku, as-sofiyyu kelas, bihusni dengan baik, tasarrufin perilaku, al-qudratu kemampuan, ala untuk, muhafadati menjaga, istimrori terus menerus, intibahi perhatian, at-talamid siswa. Peneliti menggunakan dalam alat penelitiannya kuesioner manajemen kelas yang terdiri dari, yang pertama, kemahiran mengajar, meliputi atas item, pelanjutan pekerjaan murid ke kelas dan ekstrakurikuler, pengajaran dari mengubah perilaku penerimaan perilaku murid-murid, fleksibilitas dan kebijaksanaan, percaya dengan dirinya, mengemban perkara-perkara, menerima pendapat murid, melibatkan murid dalam diskusi, menyediakan lingkungan interaksi kelas, mengevaluasi pekerjaan murid, menggunakan metode hadiah dan hukuman. Yang kedua, penggunaan ilmiah, penguasaan ilmiah, termasuk item, fakta dan konsep, menetapkan rencana pelajaran dan persiapan harian, merumuskan tujuan perilaku dan menerapkannya, kejelasan tujuan pelajaran, memperhitungkan perbedaan individu, pergerakan dalam kelas dengan cara yang tepat. Yang ketiga, performa dalam mengajar, yang meliputi item, kemampuan atas menggunakan pengetahuan sepenuhnya di tengah-tengah pelaksanaannya pelajaran. Ia memiliki ide-ide kreatif, keragaman metode-metode pengajaran, relevansi subjek dengan lingkungan murid. Yang keempat, kemampuan atas manajemen kelas, yang meliputi item, menghubungkan konten pelajaran atau isi pelajaran dengan tujuan subjek pelajaran, meningkatkan perhatian murid dalam pelajaran, mengajukan pertanyaan yang jelas, membagi dan membagikannya,
berpartisipasi dalam pelajaran si murid tersebut. Yang kelima, keterampilan dalam pengajaran yang meliputi item, keterampilan yang menghubungkan dengan materi, penggunaan baik untuk pelaksanaan evaluasi, mendorong siswa untuk saling membantu, menangani perilaku kelas dengan baik, kemampuan untuk menjaga terus-menerus perhatian siswa.